लाइथांनाय 25 सालमारि 4 सालनि हराव खुवाइ आमसायाव टिउसन फोरोंमानि यागुल बाइक तैयै न'आव किफिलपुरु लामाव खुंनि बाइक दादाक सिदाक थुदाइलाय माबाय साक दुखुमानका खरकसा ओरों फोरोंनाय तनन्त माधव मुंगै उमर बिसि ब्रैजि जुकु आमसानि गानागिनि तंनाय लुकुरक पातिमानो नुगै लगी लगी न हरबो थानाय बेदेनि आदंनो कक्तमा रहरका कक्तमा माने पातिमा थायो फाइ सकाइका हरबो थानाय बेदेनि आदंरक यागुलो थैलाला लिलिं इंजाक दनन्त माधव न खसावै खुवाइ हांखनि साखाम नग तलांगाय थांजाका साक बेलाय दुखु मानमाबाय यागुलो बनो जिबि साखाम नग रेफारि रहरजाका ताबुक जिबि साखाम नग साकनाय जगै दङ तै दनन्त माधव बेलाय साक दुखु मानमाबाय जिबि साखाम नग ताबुक थैमुंबाय चबा खलाय दङ सावैमानका पातिमानि यागुलो तै खुंसा बाइक मथर नायनो रमै नायमोथां नि यागो याफारि रहरजाका अ पातिमानो तै रों फोरोंनाय नुखुंनि बररक तै खुंसा बाइक मथर नायनि साकाव खुवाइ थानाव कायसा मामला खलायनाय हिनै साका কালকে রাত্রে 9টা 9টার সময় বাড়িতে যাওয়ার সময় বাইকে এসে হারিয়েছে। ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছে? খোয়াই। আচ্ছা, তারপর মানে হাসপাতাল কে নিছে? তারপর ফায়ার সার্ভিস আছে, ফায়ার সার্ভিসে খোয়াই হসপিটালে নিয়েছে, খোয়াই হসপিটাল থেকে তারপর হসপিটালে যে বাইকটা ধাক্কা দিছে ওই বাইকটা আটক করা হয়েছে? তো তোর মনে হয় থানাতে আছে। আটক করা হয়েছে। আপনারা মানে পুলিশের মামলা করছেন নি পুলিশের কাছে? এখন তো আমরা অনুমতি তো কোনো জায়গায় যাইতেই পারছি না, আমরা তো পেশেন্ট নিয়ে এনে। উনি কোন জায়গাতে গেল? উনি বাড়িতে দিল এখানে বাড়ি হচ্ছে 12 বিল এখানে রাত্রিবেলা ওই টিউশন সাইডে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। এখন অবস্থা কীরকম? এখন তো খুব সিরিয়াস অবস্থা। ডাক্তার নামটা কি ওনার? ধনন্ত মুদক। বয়স কত? 49। বাড়ি? খোয়াই 12 বিল। কি করতো তাই না? এখানে শিক্ষক টিচার। সরকারি স্কুলে না না প্রাইভেট।